Welcome back to my channel. Today we will discuss about new title. Before that, I will show you about this picture. Look at this picture. What are they doing? Are they watching movie? Are they watching concert? Pay attention this. Pay attention this one. Next picture. What do they want? They want this. Looking for a job. So, how to process it? What we must prepare if we want to get a good job? Of course, besides we have a good skill, we must prepare a good application letter. Is very important thing. Okay everyone, the picture that I showed to you before, that is about the opening our title today. So today we will discuss about the application letter. Now let's see definition of application letter. Application letter, also known as a cover letter, a formal letter or document sent to an organization or a company in order to apply for a job. It is usually sent along with a resume or curriculum vitae to provide detailed information on why you are qualified for the position you are applying for. Sekarang kita lihat apa sih pengertian dari surat lamaran itu. Dimana kalau orang mengatakan surat lamaran, application letter, that is the same with cover letter. Jadi application letter tersebut sama dengan cover letter. Jadi surat lamaran itu adalah surat pengantar atau dokumen resmi yang harus kita kirimkan ke suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk melamar pekerjaan. Biasanya surat lamaran tersebut akan kita ikut sertakan atau dikirimkan dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kita untuk memberikan informasi terperinci tentang mengapa kita memenuhi syarat terhadap posisi yang kita inginkan. Now, look at the social function of application letter. The social function of application letter or cover letter is to apply for a particular position offered by a company or an organization. Jadi, fungsi sosial atau fungsi umum dari surat lamaran tersebut adalah untuk melamar posisi tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Now, look at parts of application letter. Address, that is about name, address of the applicant. Letterhead or heading, that is about place and date, where and when it is written. The next, inside address, that is about name, company, and job title, address, postal code of the recipient. The next, greeting or salutation. For example, dear Mr. Smith, dear Human Resource Manager, dear Sir or Madam.
Next is introduction or opening. That is about your purpose, your position to apply, source of the information, your interest. The next is body or content of the letter. That is about your experience, about your qualification, about your personality, about your appreciation. The next is closing, about your expectation for being hired, contact numbers or email. The last one is complimentary, close, and signature. Short, polite closing, and with a comma. For example, sincerely yours, yours faithfully, and your three. Jadi, bagian-bagian dari surat lamaran itu adalah alamat, nama, alamat dari pemohon atau pelamar. Kemudian ada kepala surat, tempat, di mana atau kapan surat itu ditulis. Kemudian inside, address, nama perusahaan, nama orang yang dituju, alamat. Kemudian kalau ada kode posnya kita tulis. Kemudian ada salutation atau greeting atau salam. Contohnya itu tadi ada Dear Mr. Smith, Dear Human Resources Manager, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembukaan. Pada pembukaan kita akan sebutkan apa tujuan kita melamar. Kemudian posisi apa yang akan kita tuju. Kemudian sebutkan dari mana sumber informasi kita dapatkan. Kemudian isi surat. Pada isi surat kita akan menyebutkan experience kita, pengalaman kita. Mungkin sebelumnya kita sudah mempunyai pengalaman di tempat lain, kita akan sebutkan apa pengalaman kita dan apa posisi yang sudah kita pernah sebelum kita melamar di tempat yang baru. Kemudian kita sebutkan kualifikasi kita. Kualifikasi itu adalah hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis, maksudnya dari nilai yang kita dapatkan mungkin pada saat kita kuliah, dan hal secara teknis untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Kemudian kita juga pada isi surat ini kita kemukakan kepribadian kita bahwa kita mungkin seorang yang friendly dan sebagainya. Kemudian untuk penutup, tentu saja kalau kita melamar pekerjaan, kita berharap dong agar kita bisa diterima, maka kita mencantumkan nomor kontak kita atau email kita dengan tujuan kalau kita nanti memenuhi persyaratan maka kita akan dipanggil dengan nomor kontak atau email yang sudah kita cantumkan. Kemudian terakhir untuk penutup ya kita tutup dengan santun, kemudian kita akhiri dengan koma ya, contohnya sincerely yours dan sebagainya. Look at example of application letter or cover letter. This is Padang, April 14, 2019. That is about letterhead, include place and date. And then Faniora Agdita Zaini MPD, Director of Tiga Dara Course in Padang. This is about inside address. That is name, company, and job title. And here, Dear Madam, that is about salutation or greeting. And beginning from this,
On this good opportunity, I would like to apply my application blah 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 blah. Till here my experience, this is about opening. And then next, my personality. Next, my personality as a hard worker, blah blah blah, till your company, that is about body or content of the letter. And then here with I enclose my curriculum vitae, blah 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 blah, till my qualification, that is about closing. And then next, sincerely yours, that is about complimentary close or signature. And then here, Cynthia Angriani SPD, phone number blah blah blah, TQ Umar Street, number 04, Alan Panjang, Sumatera Barat. That is about address of applicant, name and address. Look at example of application letter or cover letter. Di sini ada tempat Padang, April 14, 2019. That is about letterhead. Ini kepala suratnya. Nah, ini ada tempatnya, dari mana surat ini ditulis, di mana ditulis, kemudian ada tanggalnya. Kemudian ada Vaniora Ogdita Zaini MPD, Director of Tigadara Course in Padang. Nah, ini kita sebut dengan inside address. Ya, ini terdiri dari ada nama company yang kita tuju, kemudian nama company-nya apa, kemudian ada job title-nya kita tulis di situ. Kemudian ada di sini dear madam. Ya, ini yang kita sebut dengan salutation atau greeting. Kemudian mulai di sini, on this good opportunity, I would like to apply bla bla bla, sampai experience di sini, ini kita sebut dengan opening. Kemudian kita masuk di sini. Ya, ada my personality as a hard worker and want to learn more bla 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 bla. That is about body or content the letter. Ini tentang isinya, isi surat. Kemudian here with I enclose my curriculum vitae bla bla bla. Ini closingnya. Kemudian ada di sini sincerely yours. Ya, ini yang kita sebut dengan complimentary close, atau nanti dia diikuti dengan tanda tangan kita atau signature. Kemudian ada tadi address of applicant-nya. Address of applicant atau pelamarnya, ini addressnya. Ini yang melamar adalah Cynthia Angriani SPD, dengan phone number-nya ada, lengkap dengan alamat dan tempat tinggalnya. Ini ya, ada name, kemudian ada address-nya.
Okay, that is my explanation about application letter or cover letter. Thank you. See you next time.